वरिष्ठ नागरिकों प्रतिक्रिया जी दुनिया को अधिक वर्ष धरी देखी ये तो मात्र 42 वर्ष जी दीपक साहू आत्महत्या कर निजक निजे जाली जहाँ सूचना परिवार पक्ष मिलूँ संपर्क पक्ष मिलूँ किंतु पुलिस तदंत कर पछ बैकग्राउंड रे कौन रही कहीं सुइसाइड कले जदि सुइसाइड करेंगे ना ता पछर आउ किसी कारण रही नहीं तनाघना आरंभ होती किंतु कथा जो ट्रेंड रही कोटना कोठी परिवर्तन आवश्यकता रही लोके समस्या को सम्मुखीन कर आवश्यकता रही एमती कौन कठिन काम ना जहाँकि लोक समाधान न करि परिबो एवं आत्महत्या भली चरम निष्पत्ति अतुल्य आमे देखुछु जो माने सामाजिक जीवन रे अछंती वृत्तिगत भाव रे पेशागत भाव रे प्रत्येक दिन अनेक लोकन को मध्य भेटुछंती सेही माने एमती पदक्षेप नउछंती केवल एकुटिया थिबा लोक नुई बिल्कुल ये दीपक साहू जी रही मृतक युवक से जड़े पेशादार वकिल सिविल वकिल तेणु प्रतिदिन अनेक लोकों को से समाधान बाट देखा आईन पाठ पढ़ाऊ और अनेक समस्या शुणुवे जार समाधान तेणु अनेक समस्यार समाधान करुवा लोकटी के एबे निज समस्या अळुंधुरे छंदी हे जीवो एक कथा हुए तो के भाबी नथिबे एवं खुद परिवार लोके मध्य एभली के भाबी नथिबे जे जेताबेले मानसिक स्तर से ब्रेन डेड हेले ता पछरे भी किछि कारण थिबो ता परवर्ती अवस्था एभली भावर से गोटे पर गोटे पदक्षेप नेले किछि दिन धरि जा सूचना परिवार संपर्कीय कहउछन जे से एभली एक पदक्षेप नेबा बारंबार अटेम्प्ट मध्य करिसंती एवं आज जेताबेले छात उपर जाइछंती बाहरु कबाट देई छात उपर जो निर्माणाधीन कोठा रहिछि सेठी से एभली एक पदक्षेप नेछंती किंतु कथा हेउची एभली एक स्तर को मनुष्यटे कहीं खसुची जहाँ आप कहते जी प्रतिदिन अधिक लोकों सहित मिसुची एभली समस्या समाधान कर हुए तो ता कार्यशैली रे कार्य स्थान रे से बोध हुए से चापर मानसिक चापर रोची जो चाप को सी हाल्का कर एवं अन्यर समस्या गुड़ी को निजे बांधि रखी आहरी गंठी बांधि दौची जो एभली चरम निष्पत्ति से नेउछि एवं निज जीवन हारिबाकु पछाऊ ना तेणु निहाती कोटना कोटी पुनर्बार पुणी पछक फेरबार आवश्यकता जे आप अत्यक जीवे समस्ते एकाठी रोते कम्युनिटी रही परस्पर सहित भावर आदान प्रदान होता एवं परस्पर सहित निज दुखर साउंटुले मजारे थटारे हो कोठना कोठी लोके ताको सबुकि समस्या बाहर करदे एवं से जिनसटा हुए अनुभव करेंगे जिते दुखटी क्या सेयार करने क्या सहित बांटापी कहीं ना बर सुख बांटा अनेक लोक रही हुए तो से दुख चापर जो समस्या चाप मनुष्यटे हार मानि जाऊँगी समस्या आगे एवं समस्या सामने मुंड नुआई दूसरी जो एक चरम निष्पत्ति नौची जहाँ आज घटना हुए तो घटी पारे केवल गोटे घटना राज्य तमाम लगातार किसी दिन धरी जो घटना घटुची कोटना कोटी जो मनुष्य एका अनुभव करुच्ची कहीं तार आहांती से एक चरम निष्पत्ति नेउची किंतु कथा होची निजे आमे जो माने कनक न्यूज दर्शक रही से वार्ता देवाक चाहिए जे एभली चरम निष्पत्ति नेबा पूर्व 100 थर भावंतु तांकर परिवार रही संपर्कीय रही एवं सबु समस्यार समाधान रही गोटे मुहूर्त को जदि आम जीति जावा ताले हुए तो जीवन को बंचिबा मृत्यु को हराई दबा किंतु अतुल्य ए जो लोकों क्षेत्र में शरीर जदि आप देखिए केते प्रतिशत कौन जलिला एवं तांकु एभली परिस्थिति रे मेडिकल नवा अवस्था से थिले कि ए संपर्क में कौन अपडेट अतुल्य देखो बिल्कुल से जेहेतु छात उपरे तल परिवार लोके रोचंती स्त्री थिले छोट पिला दीटा थिले से आसी बाहर कबाट दे पेट्रोल किंबा कौनसी दहनशील पदार्थ रे निजकू तेणु जेतु कबाट बाहर दे तेणु खोलिबा पाखरे पहुँचवा बचाइवाई उद्यम करवा से सबू संभव होना जहाँ फल संपूर्ण शरीर जली जाइए ही घटनास्थल ही मृत्यु घटी जो पुलिस पहुँची प्राथमिक पर्यायर से मृत्यु बोली जाना पर ही पुलिस हठात आंबुलांस डक जाता मृतदेह को उद्धार कर कैपिटल हॉस्पिटल को नियाई शव व्यवच्छेद कर संपूर्ण जली जाइछंती हुए तो कौन आशा जदि क्षीण आशा रही था तुरंत पदक्षेप नि जाता परिवार लोके हाथ टेकी देते शेष अवस्था मृत्यु अवस्था देखी से समस्त हतबाक होते तेणु ये ही घटनास्थल ही मृत्यु घटी कैपिटल हॉस्पिटल नि शव व्यवच्छेद करने परवर्ती अवस्था परिवार लोक पुलिस पचराउचरा कहीं बर्तमान जो भली परिस्थिति धर्मपत्नी जी रही सी कहवा परिस्थिति नहांती
ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଯିଏ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ପଚରାଉଚରା କରିପାରନ୍ତି ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ସମାନ ଛାତ 4 ମହଲା ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4 ମହଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4 ମହଲା କୋଠା ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବାର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଠିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ମହଲାରେ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଅନୁଭବ ଆମେ କଲୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଆସି ସେତେବେଳେ ତଳେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି ନା ଜାଣି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଭିତରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଏବଂ ସେ ତାପରେ ହିଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ହାତରେ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଯାହା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ଅଜୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଜେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ରହିଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ସହାୟକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଳି ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଏ ଯାହା ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ପରିବାର ହାବଭାବ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ବା ପରିବାର ସେମିତି କିଛି ବୟାନ ରଖୁଛି କି ବିଲକୁଲ ପରିବାର କହିଲେ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼େ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କହିବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଚାରିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଜଣେ ଉପରେ ଜଳିବ ତଳ ମହଲା ତାତୁଥିବ ଏତେ ଜୋରେ ଘର କଳା ପଡିଛି ମାନେ ତଳ ଘର ବି ଗରମ ହୋଇଥିବ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କଣ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି ବୋଲି କେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରୁନି ବିକଜ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଫୋନ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲା ପରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଏ ମାନେ ଏମିତି ଫିଜିକାଲି ଅନେଇଥିବ ବଟ୍ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଜାଣିପାରେନି ଲାଇକ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଧେ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ଅଛି ସେ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରି ରହିଯାଏ ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ରୁମ୍ ଦେଖାଗଲା କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଉପର ଛାତ ଉପରୁ ଗଲା ଛାତ ଉପରେ ବାହାର ପଟୁ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଭାଉଜ କହିଲେ ଉପରେ ସେପଟେ ଡେଇଁଲେ ମାନେ ସେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ ଯଦି ହୁଏତ ନ ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବିଲକୁଲ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଆଗରୁ ବି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ସାଇକୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ବି କଜ୍ ହେଇଥିବ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଥିଲେ କି ହଁ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବି କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଯେମିତି ସେ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ମାନେ ରହିବେ ସେମିତି ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ସିଏ ନର୍ମାଲି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ମାସ ହେଲା ଖାଉନଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ସେଇଟା କଜ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାଇକୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବେ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ କଳା ପଡିଛି କେମିତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫକୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତଳେ ଯୋଉଟା ମା ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ସେଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଘର ଲୋକ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଛାତ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସାର୍ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଥିଲା ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନୁ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ତ ସେଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ଜଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି
तो पर फर्दर इनक्वारी जना पड़ो सी रिपोर्ट देले आम गोटे यूडी केस कला आम तदंत करूँ जहाँ जना पड़ो एक्चुअली से कौन आनी कौन थिला तमर माने पेट्रोल की आ किछि किरोसिन की परिवार लोक पचरा उचरा करा कहीं परिवार लोकंकर नहीं नहीं से तो से इंक्वायरी निश्चय ଶୁଣୁଥିଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ବୋତଲରେ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଥିବ ସେ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏତେ ସମୟ ଧରି କରୁଛେ ଯେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ परिवार लोके कहते जे मानसिक स्तर में से भारसाम्य हराइबे दुई थर ब्रेन डेड होता पड़ोशी समान कथा कहते किंतु दीर्घ दिन धरी मेडिसिन से खाऊ नथिले किंतु या भितर कोठना कोठी जो स्थानीय लोके रही से गोटे के प्रश्न आरंभ करछंती जे जेतेबेले ऊपर घर जलुची तल परिवार लोके केमती जानि पारले नाही बंचेबा काहे कि उद्यम करा गोटे ग्रिल भांगी की आराम से तांकू बचई होई पारि थांता जदि चेष्टा कराई थांता से पदक्षेप काहे नेला ना ना आउ किछि कोठी समस्या रही जो कबाट भांगी है ना तेणु ये को नहीं बर्तमान पुलिस तनाघना आरंभ करिछि किंतु ओवरऑल जदि आमे देखिबा राज्य तमाम रे एभଳି जो बर्तमान ट्रेंड रही ताकू जहाकू नहीं साधारण लोकटे मध्य खबर शुणुछि सेतबेले से मध्य मानसिक स्तर रे मर्माहत होछि जे गोटे लोकटी जते जने मनुष्यटी कहीं एभଳି एक चरम निष्पत्ति नेउछि जे जीवनटी वरदान जे जीवन लंबा समय धरि बंचिवा कथा अनेक खुशी साउंटिवा कथा से ता पूर्वरु जीवन युद्ध रे हारि जाउछि एवं एभଳି एक चरम निष्पत्ति नेउछि निश्चित भाव में अतुल्य एमती एक चरम निष्पत्ति से कहीं नेले एवं कोहली परिस्थिति नेले ताकू नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि होउछि ए सब भितर अनेक किछि अबुझा रही जाउछि सामाजिक जीवन में थिबा गोटे लोकटे एमती कहीं पदक्षेप नेला और सबुठ बड़ कथा होउछि आ से जतबेले हुतुहुत होइकि जलुथिले परिवार रु केही जानि पारले नाही बा तांकू केही बंचेवा पई चेष्टा करेनि हुए तो अतुल्य एमती हेइताई पारे जेहेतु घरे हुए तो टीवी चलुथबो फैन चलुथबो बा एमती किसी शब्द हुए तो जेहेतु ऊपर घर एमती गोटे घटना होती बंद घर भितर होती किसी शब्द आसी पारि नथिबो हुए तो बिल्कुल किसी भी हो पारे कहीं कहीं उपस्थित नथिले एठी जो प्रत्यक्षदर्शी कहउछन्ते से भी पड़ोसी एवं ये जो बिल्डिंग आप देखुछन्ते ये हला तळ महला ता ऊपर महला रे भड़ा रहउछन्ती परिवार रोचंती एवं सेठी तांको मां रोचंती दुईटी संतान संतति रोचंती एवं तांको धर्मपत्नी रोचंती एवं ता ऊपर देखंतु चारि महला रे जो निर्माणाधीन कोठा रही सेही कोठारे से निजको निजे जाली देता जहाँ बर्तमान कहा जाउछि एवं ये गोटे बड़ कथा होउछि जेतबेले से जेतबेले जीवन हारिया पाई निष्पत्ति नेथिबे सेतबेले शेष थर पाई निज पिलाटी को कोळैथिबे निजे पिलाटी को बन भरी देखिथिबे एवं तापरे काले बंचई देबे काले अर्धदग्ध अवस्था रही जिबे काले तांको अधिक जंत्रणा हबो हुए तो सेति पाई बाहर कबाट बंद कर देथिबे ठीक अछि अतुल्य किछि भी हेइ पारे घटना सहित से मानसिक चाप रे थिले जहां प्राथमिक भाव में सामना को आसुची मेडिसिन मध्य खाउतले डाक्टर को परामर्श करुतले अनेक अनेक धन्यवाद अतुल्य आपनक विस्तृत आलोचना और सूचना पई अतुल्य थिले संपर्क में लगातार भाव में आमे किस समय धरिकी चर्चा करुतले खबर को नहीं पुलिस रो प्रतिक्रिया मध्य आमे नउथुलु।